Minanggano Allahu Ta'ala sa pahaya. Dasa kawiyatabya. Nasudatu sa talayan. Haji datu alimit timbang. Pangintano sa Allah. Na pambantasan ng Allahu Ta'ala ikamanin. Siya sa probinsya ng Maguindanao del Sur. Taupikan ng Allah sa kanin. Nang buanggano Allahu Ta'ala sa awa sa mapiyang mo kapagitong. Apara kanu ingat tanong gusto dahil patano. Ang Maguindanao Province, Maguindanao del Sur. To our newly elected Governor, Dato' Ali Timbang, we own this victory, just your political will, but your compassion, humility, and relentless pursuit unity. This is triumph born not merely from the strategy, but from trust, a trust you have earned with a sincerity and a service. With everything that happened for the past few months, election just over, so let me take this opportunity to officially pledge my full support to the new administration under Governor Apokagya Alimit Timbang, Vice Governor Akay Nando, and to everyone. It's time for us to uphold the values of peace. We unite ourselves and we reconcile our differences in order for us to empower a better Maguindanao del Sur, a better Bangsamoro region. Onwards, Maguindanao del Sur, pagpalain Bangsamoro, wabillahi tawfiq wal hidayah. Assalamualaikum. Ito ang aking panawagan sa atin lahat. Magkakaisa tayo, magtutulungan tayo. Niya na kinalimutan no, mangyaran ba'y kapanginingin sa Allah ta, matatapsal kita no, sa puno Allah ta, saya tanong makangularan na isa benar-benar kanduan agama tanong agama Islam, kanduan Allah ta. Kanya bong ba'y kasampay tanong sa kadantan, kahanda tanong, na may kaya ni mana kaunudan tanong sa panduan agama Islam. Inshallah. So, mapayad din na makapagiraya tanong, pinagapasami makadal pa kami siya. Asal na may linong yung pama isa-isa tanong, kanulang unong niya ang mga limun wa Allah Ta'ala sa kita. So, siyabot tapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bari, yako banganggat ng Sir Kano, na depensyanta na yung moral governance, kanya ba initiative Chief Minister tano, si Kagi ba niya, sa kinapunta nung niya ba ibatay tano, na moral governance. Once sa trita ni moral governance, ng gihad daw. Kaya naman na, da makapasi kinang gihad tano. Da makapasi park, o amay ka matritan, sa di makapalagoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.